हेलो सांग मैंने आज एक नुआ भिडियो को आपको स्वागत कर हाँ आपने सब केमती अच्छे भल अच्छे तो सेम भले था तो आज हूँ कौन आज हूँ बुधवार तो आज सका सका बो कौन करा कौन कर चलू देखिए कम जो आना से आज सका सका यहाँ उठाऊे आमर बापा उठाऊँ एथर पूरा छाई आ पूरा उठीगला पर यहाँ जाली छड़ाई केवल धूआं जावाई मल्ली बोधे मल्ली आइला कौन कर पिठा कर छतुआ पिठा ए लंका गुंड पिज हरिका पकईकि भले खाଇବା सकाल जलखिया ना एथर तो छाई है तो एथर खरा यहीटा पड़ो से यहाँ तो पूरा छाई हे ना कौन कि पिपुड़ी कामड़ दे गोड़ टेक चलु कम जो पस हाँ दे मुझे चिकेन नहीं आस आज बुधवार अच्छे माछ सब आसे आज चिकेन आज मन टे लेग पीस दीटा आनी गोटे गोटे खाया ना हाँ पैसा दो पैसा 200 ये खाली कौन हो 100 टका अछि बापा बगे नहीं देउनु अबे तो पिपुड़ी खाई जाइसिन कोड जाई पसथिला जाने दी बापा कितने सारा पिपुड़ी नहीं थी माने तो चलन जिया चिकेन नहीं आसे से मल्ली सोई मल्ली टिके एटू एजी आसला भुकुछ मैंने एबे फाइनली चिकेन लेग पीस दीटा नहीं आसली आ संग चिकेन टी नहीं आई आज चिकेन लेग पीस ये आनी कारण आमर आर भिडियो जो आर चैनल रे भिडियो आसार अच्छे चिकेन लेग पीस गोटे खाया भिडियो तो ये जो आज चिकेन दीटा लेग पीस नहीं जाइए तो हौ चलते खाईदे बहुत पिठा रेडी कर देछि आज जन ये शोची उंडी मत कहते केमती पिठा देले मुझे खाइबी बोली ना लाखी मिटी मिटी कर तो सांग मैंने चलते खाईदे आज कौन मेघुआ मेघुआ है 2 दिन खरा होता तो सांग मैंने एबे बो जाकि देखते आम आसला इटली तकारी बो जाकि इटली आनी तरकारी आनी जाऊँगी मड़े खाईदेवी आ बढ़िया लगे पिठा को इटली तकारी मड़े खाईदे अग पकाले खाइबू रे तो सांग मैंने एबे आसिक कॉलेज रू पहुँचली जाइए कॉलेज ये कौन एमती शोची चिकेन होली केमती मुंड कर शोची आ तो ताको उठाऊनी दुआर को कारण से सब जा बुलूची बाहर रोनी घरे टिंकता धीरे सब जाक ना तो खाइलुनी हाँ मैं खाई जाई डेरी हेलानी ततला खाई न था वीडियो करते रात की इना कड़े जीवु कि मीटिंग जीवा पान खाई देछु बोले जुबेली बाहर दिली मीटिंग जीव बोले पान खाई देछु एठी कोन भात थोई जंती तू खाई गेली बा ओहो आज ताले राति रे भिडियो हो ततला राति की रहिला चिकेन तकारी भी राति की रहिला मते ना पखाल दे दोछु आ ना तू भी पखाल खाइथिबु हां हम पखाल खाइछि हां हां खाइबे चलन तो कोन करिया इने खाइ देथबा राति रे आर चैनल पे वीडियो होबा तो दो दीटा चिकेन लेग पीस आनथि तो एटा आर चैनल पे वीडियो होबा राति रे खाइबा हो खरा केते जोर हलानी कुआडे कुआडे जानो हेटे सोइबु छाई रे जा कहला कथा हाँ आने चिकेन तक आने अब यहाँ अँला गछ कौटू आइलु एटा आज जो ग्रुप लोक सब दिया होता तो आउ मु गोटे अँला गछ आ गोटे आत गछ आनी कौन लगे कहले आउ कौन हम एगुरा खाली अँला आउ तो किसी सजना फजना आमर अच्छी आउ पिजुली तो अच्छी आ कौन आनी अँला गछ आनी कौटी पोतु से मगर के सब थोइचु ना जाऊँ सांग मैंने देखो ये सफा करके कौ गछ बो तराटा गछ
ତରାଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ତରାଟ ଗଛ ଗୋଟେ ପୋତିଛି। ଆଉ ଏଠି ପୋତିବ ଅଁଳା କୋଳି ଗଛ। ଗାତ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲା ବୋଉ ନା। ଅଁଳା କୋଳି ଗଛଟା ଭଲ ଗଛ। ଏ ଧରିଛି ଜରିବା ତିରିଛି ତଳ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିବ? ଏ ମନକୁ ମାଟିରେ ମିଳେଇଯିବ। ଚେର ସେ ମନକୁ ବାହାରେ। ଏମିତି ନିୟମ ନୁହେଁ। ଜରିଟା ପୁରା କଢ଼ା ହେବ ତାପରେ ପୋତା ହେବ। ଆଉ ତଳୁ କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଦେ ପୋତ ସରିଲାଣି ଦେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଁଳା କୋଳି ଗଛ କେଉଁଠି ପୋତିବୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଛି ଯେ ବାପା ଆସିଲେ କହିଲେ କେଉଁଠି ପୋତିବି ଏଠି ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି କ'ଣ ପୋତିବି? ନାଇଁ ହେକରେ ଗୋଟେ ପୋତିଦେବା। ତ ଏରା ପୁରା ସବୁ ବଣ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି କେତେ ଶାଗୁଆନୀ ଗଛ 2-3ଟା ଠେଣି। ଏଗୁଡ଼ା ନେଇକି ବାଇରେ ପୋତିଦେଲେ ହେବ ନା। ଏଇ ଶାଗୁଆନୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଶାଗୁଆନୀ ଗଛ ହେଇଛି ଏଇ ଟାଙ୍ଗି ବାଇରେ ନେଇକି ଆମର ସେ ବାଇରେ ପୋତିଦେଲେ ହେବ। ଏବେ ଲଗେଇଲେ ସବୁ ଗଛ ବଞ୍ଚିବ। ତ ଯାହା ହଉ ବୋଉ ପୋତିଦେଲା ଗଛ। ଆଉ ବୋଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ? ଦୁର୍ଦୁରା ଗଛ ନା। ଶିବଙ୍କ ପାଖେ ଫୁଲ ଚଢ଼ା ହୁଏ ନା ଦୁର୍ଦୁରା ଫୁଲ। ଆଣି ଦେଇଦେଲୁ? ଲଗେଇଛି। ବେଲ ଗଛ କେଉଁଠି? ଛୋଟିଆଟେ ବେଲ ଗଛ। ଏଠି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ମୋ ଛୋଟବେଳ ଟାୟାର ଖତରା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଗୁଟା ଗଡ଼ାଇ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଜବର ବାଡ଼ି ଧରିକି ଗୋଟେ ଗଡ଼ା ହୁଏ ଆଉ ଛୋଟବେଳେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଟାୟାର ମାନେ କ'ଣ ସାଇକେଲ ଟାୟାର ହଉ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଟାୟାର ହଉ ଗଡ଼େଇ ସେମିତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। କନିଆରି ଗଛ ବି ହେଇଛି ଆମର। ତ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା କାନ୍ଥଟା। କାରଣ ଏଇଠି କାନ୍ଥରେ ହେକରେ ବୋଉ ରୋଷେଇ କରେ କାନ୍ଥ ହେକରେ। ତ ବୋଉକୁ ଜବର ଖରା ହୁଏ। ଆଉ ପୁରା ଖରା ହେବନି। ଭଲ ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରିବେ। ଏଇଟା ଜାଲି ରଖାହେଇଛି କାରଣ ଧୂଆଁ ଜବର ବାହାରୁଛି ନା। ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଯାହେଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଜାଲି ରଖାହେଇଛି ଧୂଆଁ ଏବାଟେ ପାସ୍ କରିବ ବୋଲି। ଆଉ ଉପରେ ବି ଅଛି ଫାଙ୍କ। ତ ଯାହା ହଉ ବୋଉକୁ ଏଥରକ ଛାଇ ହେବ। ଆଉ ଆରାମରେ ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବ। ଆରାମରେ ଆମେ ଖାଇବା। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବ ବାକି ଅଛି ଆଉ। ତ ବୋଉ ଫାଇନାଲି ପୋତାପୋତି କରିକି ଆସିଲା ଭାରି। ଆହୁରି ବି ଏଠି 2ଟା ଗଛ ରଖିଛି। ଅଁଳା ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ନା। ଏଇଟା କାଲି ପୋତିବୁ? ଆଉ ତୋର ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥର ଦେଖିବୁ ହେବନି? ଏଥର ରୋଷେଇ ଆରାମରେ କରିବୁ। ଆରାମରେ ଖାଇବା। ବର୍ଷା ଦିନ ବି ଆଉ ଛିଞ୍ଚା ବାଡ଼େଇବନି ନା। ବର୍ଷା ଦିନ ବି ଆଉ ଛିଞ୍ଚା ବାଡ଼େଇବନି। ବର୍ଷା ଖରା ଉଭୟ ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିଯାଇଛି ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗେ 2ଟା ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଉ ମୋର ବି ଭାତ। ତ 2ଟା ଭାତ ଏଥିପାଇଁ ବୋଉ ଗୋଟେରେ ଖାଇବ ନା। ତ ଏଇନା ଆମର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ତ ଯାଉଛି ସେଟଅପ୍ ହେରିକା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିବି। ଏଇନା ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ଆଉ ଖାଇବା ହେବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ନା। ତୋର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ। ଆଜି ଦେଖିଆ କିଏ ଆଗ ଖାଉଛି ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଯାଉଛି ହାତ ଫାତ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଆସେ। ଆଉ ଜଣେ ଆଜି ଶୋଇଛି। ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ହେଇ ଯୋଗୁଁ ଶୋଇଛି। କାଲି ପକୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଶୋଇଥିଲା। ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ଶୋଇଛି। ନାରେ ଚପଲ ଉଲ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସିଧା ପଡ଼ିବା କଥା। ଶୋ ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା ହାତ ଧୋଇକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ସଇଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟିଂ ହେଇଛି ଯାଇକି ସଂଗ୍ରାମ ଫୁଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମର ତ ଖାଇବା ସରିଲା। ଅଇଁଠା ହେରିକା ପଡ଼ିଛି। ପ୍ଲେଟ୍ ହେରିକା ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଅଇଁଠା ଲଗେଇଦେବ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିବା। ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଶୋଇବି। ଆଉ ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ କାଲିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
ରହୁଛି ବାଏ।